भय विह्वल हुओ नाही, कारण मु तुमर सहवर्ती। विभ्रांत हुओ नाही, कारण मु तुमर ईश्वर। मु तुमको शक्तिशाली करिबी ओ तुमको साहाय्य करिबी। ख्रीष्टଙ୍କ जोगरे मो प्रिय भाई और भौणी माने समस्त को मोर जय जीशु। आज आमे समस्ते निज निज गृह बंदी अवस्था थिले मध्य बाहर को आसी निजर समस्त कष्ट दुख को आउ थरे प्रयास करी निजर कष्ट दुख को जलांजलि दे निज जीवन को आमे संघर्ष करने पे चेष्टा करुअछु। इति अवसर रे आम जीवन हुए तो पापमय जीवन होई अछि, आम जीवन हुए तो दुखपूर्ण जीवन होई अछि। आसंतु इति अवसर रे माथ्यूଙ୍କ सुसमाचार 18 अध्याय तार 15 पदरु 20 पद को आमे पढ़ी सुनिबा एवं किछि अंश को बुझिबा पई चेष्टा करिबा। जदि तुम मंडलीर कौनसी सदस्य तुम विरुद्ध रे कौनसी दोष करे, तेबे तुमे वो से एकांत रे थिबा समय ताकू तार दोष जणाओ। से जदि तुम कथा शुणे, तेबे तुमे तुमर भाई को फेरी पाइछ। से जदि तुम कथा न शुणे, तेबे तुम सांगरे आउ जणे बा 2 जन को नियो, जेपरी 2 बा 3 जनक साक्ष्य सबु कथा स्थिर हेब। से जेबे से मानकर कथा न शुणे, तेबे मंडली को जाओ एवं मंडली को जणाओ। से जदि मंडलीर कथा मध्य न शुणे, तेबे ताकू जणे विजातीय तथा करग्राही भाव में विवेचना कर। मु तुम मानकु सत्य कहूछि, जहाँ तुमे एही पृथ्वी रे बांधिब ताहा स्वर्ग रे बंधा हेब, एवं जहाँ तुमे एही पृथ्वी रे मुक्त करिब ताहा स्वर्ग रे मुक्त करा जीव। मु आहुरी तुम मानकु कहूछि, पृथ्वी रे तुम मानक मध्यरु 2 जन जदि एकमत होई कौनसी विषय मागिब, मोर स्वर्गस्थ पिता ताहा पूर्ण करिवे। कारण जेउठारे 2 बा 3 जन मो नाम रे एकत्रित हुअंती, सेठारे मु सेमानक मध्य रे अछि। मो प्रिय भाई और भौणी माने एई सुसमाचार को जब मैं पढ़ी शुणिलु, एइथिरे आमे देखिबा को पाउअछु जे माथ्यूंकर लेखारे प्रभु जीशु पापी मानकु संशोधन करिबा विषय। आमे एही जगत रे बास करिबा मध्य रे आमे समस्ते पापी मनुष्य। कौनसी व्यक्ति पापरु मुक्त नाहंती, किछि ना किछि पाप दोष करी आमे एही संसार रे बास करुअछु। इति अवसर रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम समस्त को पाप को केमिति संशोधन करा जीवो सेथि प्रति से आम समस्त को एही उदाहरण माध्यम रे प्रकाश करिया पई चाहंती। आम मानकर आखि को खोलिबा पई से चाहंती, आम मानकर आत्मा को से बाहर करिया पई चाहंती, एवं से आत्मा रो आमे निजे जानी परिबा, अनुभव करि परिबा मो पापी मनुष्य हिसाब रे मु केमिति संशोधन करि परिबी। एही विषय को जतले मैं अनुध्यान करू, गालात्य मानक निकट को प्रेरित पाउल निजर 6 अध्याय 1 पद रे लेखंती एवं से प्रकाश करी कहंती, हे बंधुगण, केही जदि कौनसी दोष रे धरा पड़े, तेबे तुमे जेउ माने आत्मा को पाइछ ताकू शांत स्वभाव द्वारा सत्पथ को फेराई आनिबा उचित। शांत स्वभाव रे से मानकु सत्पथ को फेराई आनिबा उचित। जो माने एही आत्मा को पाइछु, आमे समस्ते दीक्षा स्नान ग्रहण करिबा दिन ठारू ही सेही प्रभु जीशुଙ୍କର आत्मा को आमे पाइछु। तबे सेही परिप्रेक्षी रे जो माने पाप कार्य लिप्त अछंती, से मानकु सत्पथ को फेराई आनिबा आम समस्तଙ୍କର कर्तव्य। सतर्क थाओ, जेपरी तुमे निजे प्रलोभन रे पड़िबो नाही। तुमे निजे प्रलोभन रे न पड़िया पई सतर्क थिबा आवश्यक।
आमे जानू आम समाज रे हेउ आम मंडली रे हेउ आम परिवार रे हेउ आम व्यक्तिगत जीवन रे हेउ जदि कौनसी एक भाई किछि भूल करि थाए किबा कौनसी एक भौणी किछि भूल करि थाए ताहाकू सीधा सड़क कहिबा समय से शुणिबा पई एते मात्रा रे इच्छा प्रकाश कर न थाए। तेणु आज प्रभु जीशु केतेक स्तर माध्यम रे सही भाई किबा भौणी को पापरू संशोधन करिया पई आम मान को शिक्षा दियंती। प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्राय चारि स्तर रे मनुष्य को सजाड़िबा पई से आज आम समस्त को शिक्षा दियंती। प्रथम स्तर हैला जदि कौनसी जड़े सदस्य जड़े भाई किबा जड़े भौणी एई मंडली रे तुम निज परिवार रे किबा निज एई संसार रे पाप करे तेबे ताकू तुम्हें एकांत रे नहीं जाओ कौनसी एक निर्जन स्थान को एवं व्यक्तिगत भाव रे ताहांकु तुम्हें संशोधन कर तार दोष को तुम्हें ताकू जनाओ जे भाई किमा नरे भौणी एई प्रकार दोष तुम्हें करिअछ सेथिरु तुम्हें बाहरी आसीबा आवश्यक दरकार। जदि सेई भाई किमा सेई भौणी तुम कथा शुणे तेबे तुम्हें जानिबा को पाइबो जे सेई भाई वर्तमान फेरी आसीछि किंतु सेई भाई जदि तुमर कथा शुणु नाही द्वितीय स्तर रे आमे देखिबा को अछि जेउठारे 2 बा 3 जण व्यक्ति अछंती से मानक स्थान को ताको नेबा को अछि ताको बुझेइबा को अछि आउ सेई स्थान रे जदि सेई भाई बुझी जाए सेई भौणी बुझी जाए तेबे तुमे ताहाको फेरी पाइछ। आउ सेई स्थान रे मध्य जदि से बुझिबा पई नाराज तेबे तृतीय स्तर रे आमे सेई भाई को मंडली निकट को जणेबा को अछि मंडली निकट को नेबा को अछि कारण मंडली हेउछि ख्रीष्ट समाजर प्रस्तर बा पत्थर तार शक्त पत्थर ऊपर जतबे आमे ठिया हेबा मंडली समग्र मंडली ताहांकु जतबे आमे किछि संशोधन करिबा किछि भल कथा कहिबा सेई भूल बाटरू भल बाट को आसिया पई आमे कहिबा निहाती सेई भाई किबा सेई भौणी से शुणिब एवं निजको संशोधन करिब। आउ चतुर्थ स्तर रे प्रभु कहंती जदि एई 3 प्रकार व्यक्ति मानकर कथा जदि से न शुणे तेबे चतुर्थ स्तर रे सेई भाई किबा भौणी को तुम्हें निजे आख्या दियो से जने करग्राही किबा जने विजातीय अर्थात से प्रभुंकर कथा शुणती नाही से सेई पापरे ही पतित होई निज जीवन को अधपतन करिया पई इच्छा प्रकाश करूअछि तेबे ताकू छाड़ी दियो आउ कौनसी प्रकार किछि करिबा आवश्यक नाही आउ कौनसी प्रकार किछि करिबा आवश्यक नाही। एई विषय को जतबे आमे अनुध्यान करूअछु द्वितीय थेसलोनिय तार 3 अध्याय 6 पद जतबे आमे पढू आमे देखिबा को पाऊ जे सेथिरे लेखा अछि प्रियजन प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे आमे तुह मान को परामर्श देउछु जेउ विश्वासी माने आलस्य परायण अटंती ओ आमर प्रदत्त परंपरा अनुଯାयी जीवन यापन करूनाहांती से मानक ठारू तुम्हें माने दूर रे रुह अर्थात जेउ भाई किबा भौणी तुम मानकर संशोधन शुणती नाही निजे आलस्य जीवन यापन करी सदा सर्वदा से पाप रे पतित होई रहिबा पे इच्छा प्रकाश करती सेई प्रकार भाई और भौणी मानक ठारू तुम्हें दूर रे रहिबा पई आज साधु पाउल आम समस्त को सूचई दियंती। ता साथे साथे एई समान द्वितीय थेसलोनिय 3 अध्याय तार 14 पदर जदि आमे पढ़िबा सेथिरे मध्ये लेखा अछि जे एही पत्र रे निया जाइथिबा आमर कथा को केही जदि न माने तेबे सही लोकन को चिन्हि रख
ତାହାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବାକୁ ଅଛି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କଥାକୁ ମାନୁ ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ନିଜ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ତା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ସାଧୁ ପାଉଲ ରୋକଠୋକ୍ କହିଦେଉଅଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ସମ୍ପର୍କ ରଖ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆସିଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ, ସରକାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ କେମିତି ରହିବାକୁ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଅଛି, କ'ଣ ପିଇବାକୁ ଅଛି, କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୂଚନା ଦିଆ ସରିଗଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେସବୁରୁ ନିଜକୁ ଭୟ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ହରାଇ ବସିଲେଣି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେହି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛୁ, ସେହିଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମ ଜୀବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିଜେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେହି ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେହି 2 ବା 3 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତୁମ ନିଜ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବା ଭଲ ବାନ୍ଧବ ଯେ ତୁମକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି ତାହାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ପୃଥିବୀରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଯଦି ଏକମତ ହୋଇ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗିବ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠାରେ 2 ବା 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ନାମରେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ସେଠାରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱମଣ୍ଡଳ ନିଜକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଗର୍ବ ମନୋଭାବ ଧରି ଖର୍ବକାୟ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରି କହୁଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ସେଇଥିରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ତୁମେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପରି ନ ହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ କଦାପି ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କେମିତି ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ନମ୍ର ହୋଇପାରିବା। ଆମର ଗର୍ବ ମନୋଭାବକୁ, ଆମର ଖର୍ବକାୟ ଜୀବନକୁ ଆମେ ନମ୍ରତାର ସହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଭୁଲକୁ, ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୁଲରୁ ଭଲ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ପାପରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରିବା। ଇତି ଅବସରରେ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମହାନ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସେହି ଗୁଣକୁ ଆମେ ନିଜେ ଜାଣି ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଆମେ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ସେହି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, କିମ୍ବା ସେହି 2-3 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣିବା, ସେହି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଶୁଣିବା, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆମେ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଧାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ସର୍ବଦା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମନା ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ
କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଫଳ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ପୁତ୍ରପ୍ରାଣରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଭିକ୍ଷା କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଯୀଶୁ।